नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, श्री संजय प्राथमिक माध्यमिक शाला केशोद मुदाती सुधा। आज कक्षा 7 का पाठ तीसरा है कुत्ते की वफादारी, जिसकी हम पढ़ाई करेंगे। और इसके जो लेखक है वो लल्लू भाई रबारी है। इसने इस कहानी में कुत्ते की वफादारी है वो दिखाई गई है। वो अपने मालिक के प्रति कितनी वफादारी दिखाता है यह बताई है इस पाठ में हमें। और मालिक है वो बिना सोचे समझे ही कुत्ते की बात समझने के पहले ही उसे मार देता है। उसके बाद जो मालिक को वो अफसोस होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। इसीलिए इस पाठ में हमें बताया गया है कि बिना सोचे समझे कभी भी हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और आज भी उस कुत्ते की समाधि है वो बंजारा है उसने बनाई हुई है। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है। तो इस कहानी में हम अब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुत्ते ने किस प्रकार से अपने मालिक के प्रति वफादारी दिखाई गई है। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 पाठ तीसरा कुत्ते की वफादारी, इसके लेखक है लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। ये बहुत ही अच्छी एक कहानी है जिसमें हमें मालिक के प्रति जो कुत्ते की वफादारी है वो कुत्ते ने किस प्रकार से निभाई है, यह इस पाठ में, इस कहानी में हमें दिखाया गया है। हम पाठ की पढ़ाई करें इसके पहले हम उसके शब्दार्थ और मुहावरे हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो इसके शब्दार्थ है देखिए, यहाँ पर उसके शब्दार्थ है। यहाँ पर बताया है समाधि का मतलब होता है स्मारक, वफादार, स्वामी भक्त, बंजारा एक विचरती जाति, पड़ाव, यात्रा में कुछ समय का ठहराव, लादना किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, लुटेरा लूटने वाला, डाकू, मिश्री चीनी शक्कर, लौटना वापस आना, मुग्न आसक्त मोहित, शुद्ध ब्याज, सौ मृतदेह, गोद आंचल। देखिए ये सब उसके शब्दार्थ थे। तो चलो अब हम उसके मुहावरे हैं वो देखते हैं। पहला है हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना, 9-2-11 होना, भाग जाना, मार खा जाना, नुकसान होना, हक्का बक्का रह जाना, चकित होना, फूटी कोड़ी भी न होना, अत्यंत गरीब होना, आव देखा ना ताव, बिना सोचे समझे काम करना, कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना, रास्ता न होना, फुट फुट कर रोना, जोर जोर से रोना। ये सभी उसके मुहावरे थे। चलो अब हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें एक बंजारा है, वो ऊँटों के साथ सामान लाद कर कहीं व्यापार करने के लिए जा रहा है, ये हमें दिखाई रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। પહેલાના સમયની અંદર છે વેપારીઓ ઊંટ ઉપર સામાન છે એ રાખી અને બીજી જગ્યાએ વેચવા માટે લઈ જતા હતા। અને એક વણજારો હતો, એ ઊંટ ઉપર બધો સામાન રાખી અને બીજા શહેરની અંદર વેચવા માટે જતો હતો। મિશ્રી એટલે ચીની, ચીની એટલે ખાંડ,
અને શક્કર એવી બધી વસ્તુઓ છે એ ભરી ઊંટ ઉપર અને એ બધું વેચવા માટે જતો હતો. લાખો કા વ્યાપાર થા ઉસકા. હવે લાખો રૂપિયાનો વેપાર છે આ વણજારો કરતો હતો. इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे. એટલા માટે લોકો એને લાખો વણજારો કહેતા હતા. लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था. कुत्ता बड़ा वफादार था. रात को वह बंजारे को पड़ाव की रखवाली करता था. હવે આ વણજારો છે એની પાસે એક કૂતરો હતો અને એ કૂતરો ખૂબ જ વફાદાર હતો. રાતે જ્યારે એનો માલિક છે વણજારો સૂઈ જાય છે ત્યારે કૂતરો છે એ એની ધ્યાન રાખે છે. જે કંઈ ઊંટો છે એની વસ્તુઓ છે સામાન જે પડ્યો હોય રાતે કૂતરો છે એ સૂતો નથી અને આ બધી શું કરે છે તો કે દેખભાલ રાખે છે કે કોઈ ચોર આવી અને આ વસ્તુની ચોરી ના કરી જાય. अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था. बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था. હવે રાતે કૂતરાને એવું લાગે કે મારો માલિક છે એ સૂતા છે અને કોઈ ચોર આવે એવું એને લાગે તો જોર જોરથી કૂતરો છે એ ભસવા લાગે છે. એટલે ચોર છે એ ત્યાંથી ભાગી જાય છે. કેમ કે ચોરને ખબર પડી જાય કે કૂતરો ભસે છે એટલે એનો માલિક છે હવે ઉઠી જશે ને ઉઠી જશે ને જો મેં પકડાઈ જશું તો અમને સજા કરશે. એના કરતાં હવે ચોરી કરવી નથી. એટલે જે કૂતરો છે એ પોતાના માલિક માટે જે વફાદારીનું કામ કરતો આ કામ જોઈ અને વણજારો ખૂબ જ ખુશ હતો પોતાના કૂતરાથી. एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया. હવે એક વખત વણજારો છે એ વેપાર કરતો ને એમાં એને ઘણું બધું નુકસાન થયું. और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी. वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा. उसने अपनी बात बताई. હવે એને ધંધાની અંદર ઘણી બધી ખોટ ગઈ. પછી એક રાધનપુર નામનું એક ગામ હતું અને ત્યાં એક શેઠ હતા. એની પાસે જઈ અને બધી પોતાએ વાત કરી કે ભાઈ મારે આ રીતે ધંધામાં નુકસાન આવ્યું છે. सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे. હવે શેઠે કીધું કે હું તને પૈસા તો આપીશ પણ એના બદલામાં તું મને શું આપીશ. તું મને એવી કંઈ વસ્તુ આપીને જા કે તું મને પાછો આવીને મારા પૈસા આપી જા. ત્યાં સુધી હું તારી એ વસ્તુ સાચવું. જે કિંમતી હોય એ વસ્તુ તારે મને આપવાની. લાખા બોલા सेठ जी मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है. હવે લાખો કહે છે ફૂટી કોળી ન હોના એનો મતલબ થાય અત્યંત ગરીબ હોના. એટલે લાખો કહે છે કે શેઠ હું તો ખૂબ જ ગરીબ માણસ છું. મેને વ્યાપાર મેં સબ કુછ ખો દિયા. એ કે મેં તો વેપારમાં મારું બધું જે કાંઈ હતું એ બધું વયું ગયું છે. મેરી જબાન પર વિશ્વાસ રખે ઓર મુझे રૂપિયે દે દીજીએ. એ કે હું જે બોલું છું ને એની ઉપર તમે વિશ્વાસ રાખો અને મને પૈસા તમે આપો. મેં આપકી પૂરી રકમ સૂદ સમેત 1 સાલ મેં ही ચૂકા દૂંગા. સૂદ એટલે વ્યાજ. એ કે તમે મને પૈસા આપો હું તમારા પૈસા વ્યાજ સહિત 1 વર્ષની અંદર ચૂકવી દઈશ. सेठ बोले कोई बात नहीं. सेठे કીધું કાંઈ વાંધો નહીં. तुम्हारे पास यह कुत्ता है કે તારી પાસે આ કૂતરો છે तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो. जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा. सेठे કીધું કે તારી પાસે આ કૂતરો છે એ તું મને અહીંયા આપી જાવ અને જ્યારે તારી પાસે પૈસા થાય એટલે તું મને પૈસા આપી દેજે અને આ કૂતરો છે એ તારો પાછો લઈ જજે. बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में मगर कोई चारा नहीं था. હવે વણજારાને પોતાનો કૂતરો છે એ શેઠને આપવાની જ્યારે વાત કરી ત્યારે અંદરથી ખૂબ જ દુઃખ થયું. કેમ કે કૂતરો છે એ બહુ જ વફાદાર હતો અને પોતાના માલિક માટે પોતે રાતે જાગતો અને માલિકને છે આરામ કરવાનું કહેતો. એટલે એને મન નહોતું માનતું કે મારો કૂતરો છે હું આ શેઠને આપી દઉં. મગર કોઈ ચારા નહીં થા. પણ કોઈ બીજો રસ્તો હતો નહીં. રૂપિયે લેકર વહ ચલા ગયા. પૈસા લઈ અને વણજારો છે એ વયો જાય છે. કુછ દિન બીતે. થોડાક દિવસો વીતી ગયા. એક બાર શેઠ કે યહાં ચોરી હુઈ. હવે એક વખત શેઠને ત્યાં ચોરી થઈ. કૂતેને ચોરો કા પીછા કિયા. હવે આ કૂતરો જે હતો વણજારાનો એને ઘરે જમાનતના રૂપે આપેલો હતો. કેમ કે એની પાસે પૈસા નહોતા એટલે લાખાએ છે એ કૂતરોએ શેઠને આપ્યો હતો અને શેઠના ઘરે ચોરી થઈ છે. કૂતેને ચોરો કા પીછા કિયા. કૂતરાને ખબર પડી ગઈ કે શેઠના ઘરમાં ચોરી થઈ છે એટલે કૂતરો છે એ ચોરની પાછળ દોડે છે. दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-11 हो गए. कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बुला रहा था.
હવે જુઓ, તમને અહીંયા એક શબ્દાર્થ કીધું છે, ફૂટ ફૂટ કર રોના, એટલે જોર જોર સે રોના. નો દો ગ્યારા હોના, ભાગ જાના. હવે કૂતરો છે એનું પાછળ જાય છે અને જંગલની અંદર એ છે એ ખાડો ગારી અને શેઠના ઘરેથી જે કંઈ પણ માલ ચોરી કરીને લઈ આવ્યા છે શું કરે છે, દાટી દે છે અને ત્યાંથી ચોર છે એ ભાગી જાય છે. કૂતા વહાં ભોગ ભોગ કર શેઠ કો बुला रहा था, बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए. देखिए, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है जो कुत्ता है वो अपने सेठ को ले जा रहा है कि चलिए मेरे साथ, यहाँ पर चोरों ने आपका सामान है वो गाड़ दिया है इस गड्ढे में. તો કૂતરો છે એ શેઠને લઈ જાય છે કે શેઠ તમે મારા ભેગા ચાલો, અહીંયા છે એ ચોરોએ સામાન ખાડામાં દાટી દીધો છે. એટલે ત્યાં શેઠને લઈ જાય છે અને હવે તમે જોઈ શકો છો કે सेठ तो हक्का बक्का रह गए. हक्का बक्का रहने का मतलब होता है चकित हो जाना. सेठ ने तो आम आश्चर्य થઈ ગયું કે આ શું થઈ ગયું. કૂતા તો सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा. હવે કૂતરો તો છે એ શેઠની ધોતી પકડી અને એને ખેંચીને લઈ જાય છે. सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे. હવે सेठ છે એ કૂતરાની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યા. जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा. હવે જ્યાં ચોરોએ જે માલ સામાન હતો એ ખાડો કરીને દાટ્યો હતો ત્યાં શેઠને લઈ જાય છે અને ત્યાં પોતાના પગ વડે જલ્દી જલ્દી માટી છે એ બહાર કાઢવા માંડે છે. થોડે ही खोदने पर सब सामान निकल आया. હવે થોડો ખાડો કૂતરાએ ખોદ્યો તો બધો સામાન છે એ બહાર આવ્યો. सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था. હવે શેઠને તો એનો માલ છે પાછો મળી ગયો એ જોઈને શેઠને તો એટલી બધી ખુશી થઈ કે એનો કોઈ પાર જ નહોતો. એમ એટલા બધા ખુશ થઈ ગયા હતા કે મારો જે કાંઈ પણ ચોર ચોરી કરી ગયા હતા સામાનનો એ બધો મને પાછો મળી ગયો. વહ કુત્તે કો પ્રેમ સે થપથપાને લગે. હવે એ કૂતરાને છે એને વહાલ કરવા લાગ્યા કે આ કૂતરા થકી આજે મારો જે ચોરી કરેલો સામાન છે એ મને પાછો મળી ગયો. कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्न हो गया. घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा. હવે એ તો બહુ જ ખુશ થઈ ગયા શેઠ. તો કૂતરો એક વફાદાર પ્રાણી હતો, કેમ કે લાખા વણઝારાની પણ એટલી વફાદારી કરી હતી અને અહીંયા શેઠના ઘરે રહેતો તો શેઠ પ્રત્યે પણ એને વફાદારી રાખી અને એ પછી શેઠને છે એ ખૂબ જ પ્રેમ આવી જાય છે કૂતરા પ્રત્યે કે આજે મારી ઘરનો જે કાંઈ ચોરી કરેલો માલ સામાન હતો આજે આ કૂતરા થકી જ મારો આ સામાન છે આજે મને પાછો મળી ગયો. જો આ કૂતરો ન હોત તો આ સામાન મને પાછો મળત નહીં. घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा. હવે ઘરે જઈ અને એક કાગળ લીધો, એની અંદર એને લખ્યું અને શું લખ્યું એ હવે આવશે. એટલે એને ચિઠ્ઠીમાં લખી અને કૂતરાનો જે ગળામાં પટ્ટો હતો ને ત્યાં એ ચિઠ્ઠી એને બાંધી દીધી. कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो. પછી કીધું કૂતરા ભાઈ હવે તમે જાઓ, તમે લાખા વણજારા પાસે હું તમને મોકલું છું, આજથી તમે છૂટા. कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा. કૂતરો તો ખુશ થઈ ગયો કે સારું આજે મને અહીંયાથી મુક્તિ મળી ગઈ, છૂટી મળી ગઈ, હવે હું મારા માલિક સાથે પાછો રહી શકીશ. નહીં તો જલ્દી જલ્દી દોડીને લાખા વણજારા પાસે જવા લાગ્યો. જો પ્રાણી એક એવું છે, ભલે બોલી નથી શકતું પણ એને એક વખત પોતાના ઘરની ખબર હોય, આપણી ઘરે કોઈ કૂતરો પાળ્યો હોય અને તમે એને ગમે તે જગ્યાએ ગમે તે ગામ મૂક્યા હો, ભલે 2 મહિના 4 મહિના 6 મહિના પછી એક કૂતરો છે એ પ્રાણી છે પોતાના ઘરે આવી જ જાય. એને એટલી સમજ ભગવાને આપેલી જ છે, જેમ આપણને બુદ્ધિ ભગવાને આપી એમ એને પણ આપેલી જ છે. એટલે કોઈ પણ ગાય હોય, બળદ હોય, બકરી હોય, ઘેટું હોય કે કૂતરો હોય, કોઈ પણ પ્રાણી હોય, એ પ્રાણી છે આપણા જેટલી જ લાગણી અનુભવે છે, આપણા જેટલું સુખ દુઃખ અનુભવે છે, પણ ફરક એટલો છે કે બોલી નથી શકતું અને આપણે છે બોલી શકીએ છીએ. એટલે કૂતરો છે એટલો બધો ખુશ થઈ ગયો હતો અને પોતાના માલિક પાસે જલ્દી જલ્દી મળવા માટે ભાગીને જાય છે. इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया था. હવે અહીંયા લાખાએ પણ પાછું જે એને શેઠ પાસેથી પૈસા ઉછીના લીધા હતા અને પોતાનો વેપાર ધંધો પાછો ચાલુ કર્યો હતો, એમાં લાખાને પણ ઘણા બધા પૈસા છે એ વધ્યા હતા, કમાણો હતો. वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था. હવે લાખો વણજારો છે એ જ રસ્તા ઉપર શેઠને પાસેથી જે રકમ લીધી હતી, જે પૈસા લીધા હતા
એ પાછો આપવા માટે એ જ રસ્તા ઉપર જાય છે ને જે કૂતરો છે એનો એ જ રસ્તા ઉપર આવે છે. उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा. હવે લાખો વણઝારો છે એ દૂરથી કૂતરાને પોતાની સામે આવતો જોવે છે કે આ તો મારો કૂતરો જ છે, અને એ દોડતો દોડતો આવે છે ને લાખો છે ઊભો રહી જાય છે અને જોવે છે કે આ તો મારો કૂતરો મારી પાસે જ આવે છે. વહ નારાજ હો ગયા. હવે લાખો વણઝારો છે એ નારાજ થઈ ગયો, એને દુઃખ થયું કે આ કૂતરો કેમ હજી તમે પૈસા શેઠને આપ્યા નથી ને આ કેમ પાછો આવી ગયો. સોચને લગા કે કુત્તે ને મેરી જબાન કાટ લી હૈ. જો હવે એને એમ થયું છે કે આ કૂતરાએ જે છે મારી આબરૂ હતી આજે બધી પાણીમાં જવા દીધી, કેમ કે એને શેઠને વચન આપેલું હતું કે હું તમારા પૈસા વ્યાજ સહિત 1 વર્ષમાં પાછા આપી જઈશ અને મારો કૂતરો છે હું લઈ જઈશ. પણ આ કૂતરાએ તો છે મારી આબરૂ છે રાખી નથી અને મારી જે જીભ આપેલી હતી, જે વાત કરેલી હતી એ પ્રમાણે હું રહી શકું નથી. ઉસને બેવફાઈ કી હૈ. લાખાને એમ થાય છે કે કૂતરાએ મારો વિશ્વાસઘાત કર્યો છે. अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा. उसने आव देखा न ताव बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया. आव देखा न ताव उसका मतलब है बिना सोचे समझे काम करना. એટલે હવે છે એ લાખો વણઝારો કંઈ લાંબો વિચાર કરતો નથી અને સીધો લાકડીનો પ્રહાર છે, એની પાસે એક લાકડી હતી અને કુત્તે કો બેહોશ હોકર ગીર પડા. એને સીધી એક લાકડી જ માથા ઉપર છે મારી દીધી. કૂતરો છે ત્યાં બેભાન થઈ ગયો છે. લાખા ને દેખા કે કુત્તે કે ગલે મેં એક ચિઠ્ઠી બંધી હૈ. હવે પછી લાખો છે એની પાસે જાય છે અને જોવે છે તેના ગળાના પટ્ટામાં એક ચિઠ્ઠી બાંધેલી હોય છે. ઉસને ઇસે ખોલકર પડા. પછી લાખાએ એ ચિઠ્ઠી છે એના ગળાના પટ્ટામાં જે હતી કાઢી અને વાંચ્યું. લાખા તુમ્હારે કુત્તે ને મુझे શુદ્ધ સમેત રૂપે લौटा दिए है. હવે કીધું છે કે લાખા તારા કૂતરાએ મને વ્યાજ સહિત પાછા પૈસા આપી દીધા છે. અતઃ કુત્તે કો મેં મુક્ત કરતા હું. એટલે હું તારા કૂતરાને આજે મુક્ત કરું છું, છૂટો કરું છું. उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है. એ કે આ કૂતરાએ મારા ઘરે ચોરી જે થઈ હતી માલ સામાન આ કૂતરા થકી મને બધો પાછો મળી ગયો છે. ખુશ હોકર મેને સ્વયં ઇસે મુક્ત કિયા હૈ. શેઠે કીધું કે ભાઈ હું ખુશ થઈ અને આજે આ કૂતરાને મુક્ત કરું છું, કેમ કે આ કૂતરા થકી મારા ઘરની અંદર ચોર જે ચોરી કરી ગયા હતા સામાનનો એ મને પાછો મળી ગયો છે. आप चित्र में भी देख सकते हैं कि दिखाई दे रहा है कि लाखा जो बंजारा था वो किस प्रकार कुत्ते को सिर पर लाठी मारता है. देखिए आपको इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है. लाखा तो चकित हो गया. वह चिल्लाने लगा, हाँ ये मैंने क्या कर दिया. પછી લાખાને તો નવાઈ લાગી, આશ્ચર્ય થઈ ગયો. અરે મારાથી આ ભૂલ થઈ ગયા, શું થઈ ગયું. હાય મેને ક્યા કર દિયા, હાય મેને ક્યા કર દિયા. હવે જોર જોરથી રોવા લાગે છે કે અરે મેં આ શું કરી દીધું, અરે મેં આ શું કરી દીધું. वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा. फूट फूट कर रोना એટલે જોર જોર સે રોના. પછી એને ખબર પડે છે કે મારી તો આ ભૂલ થઈ ગઈ છે. પછી કૂતરાનું માથું છે એ પોતાના ખોળાની અંદર રાખી અને જોર જોરથી લાખો વણઝારો રોવા લાગે છે. લેકિન અબ પછતાએ હોત તો ક્યાં જબ ચિડિયા ચૂક ગઈ ખેત. હવે રોવાથી શું ફાયદો, જે હતું એ તો પૂરું થઈ ગયું. એટલે बिना सोचे समझे ही लाखा ने कुत्ते के सिर पर लाठी मार दी थी. उसी का ये परिणाम है कि कुत्ता मर गया था. હવે રોવાથી કંઈ થશે નહીં. જો લાખાએ પહેલાં જ એ ચિઠ્ઠી વાંચી લીધી હોત તો કદાચ કૂતરાને મરવાનો વારો ના આવે. उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटण जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है. પછી છે આ કૂતરો એક ખૂબ જ વફાદાર હતો એટલે લાખા પણ જ્યારે એના માટે એક સમાધિ બંધાવી. પાટણ જિલ્લાના રાધનપુરનું તળાવ જ્યાં છે એને નદી કાંઠે આને એક સરસ મજાની સમાધિ બનાવી છે. और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रहे हैं. એટલે આજે આ વફાદાર કૂતરાની જે વાત છે એ લોકો આજે પણ સંસારમાં યાદ કરે છે કે આ કૂતરાએ પોતાના માલિક માટે કેવું કામ કર્યું છે. आप देख सकते हैं इस दृश्य में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है वो कुत्ते की समाधि है. देख लीजिए आप. तो इस पाठ में अब मैं आपको अंत में इसका सार है वो बता देती हूँ कि इस पाठ में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है. प्रस्तुत कहानी लाखा बंजारा और उसके वफादार कुत्ते की है.
एक बार लाखा को व्यापार में नुकसान हो जाता है, तब वह एक सेठ के पास पैसे के बदले में अपना कुत्ता गिरवी रख देता है। लाखा व्यापार करने चला जाता है, कुत्ता सेठ के घर रहने लगता है। कुछ समय बीतने पर सेठ के यहाँ चोरी हो जाती है। कुत्ता सेठ का सारा माल सामान उन्हें वापस दिला देता है। सेठ कुत्ते की वफादारी से खुश होकर उसके गले में एक चिट्ठी बांधकर उसे अपने मालिक के पास जाने के लिए कहते हैं। कुत्ता लाखा के पास जा रहा होता है। उसी समय लाखा भी धन कमाकर उसी रास्ते से गांव आ रहा होता है। लाखा को ऐसा लगता है कि कुत्ते ने उसका कहा नहीं माना और उसने मेरे साथ गद्दारी की है, इसलिए लाखा कुत्ते पर लाठी का प्रहार कर उसे मार देता है। बाद में लाखा कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी देखता है। चिट्ठी पढ़कर लाखा को उसकी गलती का पता चल जाता है। लाखा बाद में बहुत पछताता है। लाखा अपने कुत्ते की याद में एक समाधि मंदिर बनाता है। यह समाधि मंदिर आज भी उस कुत्ते की वफादारी की कहानी का सब बताती है। देखिए, बहुत ही अच्छी कहानी थी कि भाई जो प्राणी होता है कुत्ते जैसा, वो बहुत ही वफादार होता है। चाहे हम भले उसे एक ही रोटी का टुकड़ा दे दे, मगर रात के समय जब हम कई बार हमारे घर पर सुनते हैं कि अगर कोई भी अनजान आदमी हमारे घर के पास से निकलता है या गुजरता है, तुरंत ही कुत्ता भौंकता है। क्यों भौंकता है? उसे लगता है कि ये मेरे पड़ोस वाला कोई आदमी नहीं है, कोई अनजान आदमी है। तो तुरंत ही हमें उसकी आवाज़ सुनकर हमें ऐसा पता लगता है कि बाहर कुछ हुआ है या कोई ऐसा बाहर का आदमी आया है जिसे देखकर कुत्ते भौंक रहे होते और हम जागृत हो जाते हैं कि कुछ हुआ है। इसी प्रकार से कुत्ता है, ये बंजारे के लिए बहुत ही अच्छे एक स्वामी भक्ति निभाई थी, मगर लाखा ने बिना सोचे समझे ही, चिट्ठी पढ़े बिना ही कुत्ते पर लाठी का प्रहार किया और कुत्ता मर गया। इसलिए हमें कभी भी कोई पशु प्राणी हमारे घर पर भी हो तो बिना सोचे उसे मारना नहीं चाहिए। पहले हमें पूरी जांच कर लेनी चाहिए कि ऐसा इसने क्यों किया। सच में जब हमें पता चलता है और वह सच होता है और बाद में पहले हम उसे मार देते, तो उसके बाद रोने के अलावा और हमारे पास कोई रास्ता दूसरा नहीं होता है। इसीलिए हमें कोई भी पशु पक्षी प्राणी उसके प्रति प्रेम दया भाव रखना चाहिए। तो चलो मैं आप उसको थोड़ा आपको स्वाध्याय भी उसका कराती हूँ। एक कहावत भी यहाँ पर है, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। समय वही जाए પછી अफसोस करवाથી कोई फायदो थतो નથી। देखिए, यहाँ पर अभ्यास में पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। इसमें पहला है समाधि। तो इस कहानी में समाधि पर से क्या वाक्य आया था? बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनाया। दूसरा है बंजारा, तो पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। तीसरा है वफादार, कुत्ता बड़ा वफादार था। सौ, वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। पांचवा है लुटेरा, अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। छठा है जमानत, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सातवां है सूद, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। उसके बाद में आता है गोद, वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। देखिए, यहाँ पर आप इस कहानी के आधार पर से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो इसका उत्तर क्या है कि किसी व्यक्ति या प्राणी की मृत्यु के बाद उसे याद रखने और उसके प्रति हमारा प्रेम तथा सम्मान दिखाने के लिए समाधि बनाई जाती है। दूसरा प्रश्न क्या है, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो हम कह सकते हैं कि इस कहानी में हम लाखा बंजारा, लाखा और उसका कुत्ता, कुत्ते का समाधि मंदिर, जलबाजी का परिणाम और वफादार कुत्ता, यह हमें कोई भी शीर्षक हम इस कहानी का दे सकते हैं। हमें इस कहानी में क्या शीर्षक दिया गया है आपको पता है? कुत्ते की वफादारी दिया गया है, मगर आप इसमें से कोई भी शीर्षक दे सकते हैं।
तीसरा प्रश्न है, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है कि कुत्ता अपने मालिक के घर की रखवाली करता है। कुत्ता चोरों को घर में घुसने नहीं देता है। यदि कोई चोर घर में चोरी करता है तो कुत्ता उसका पीछा करके चोरों को पकड़वा सकता है और अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे सकता है। अपने ही इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा जाता है। चौथा है, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? देखिए, इसका उत्तर है कि बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा तो होता तो कुत्ते पर प्रहार न करता और कुत्ता बंजारे के समीप पहुंच जाता। बंजारा कुत्ते को गले में बंधी चिट्ठी देख लेता और उसे अपने कुत्ते पर गर्व होता। इस तरह बंजारे ने यदि कुत्ते की अपनी ओर आता देख कुछ सोचा होता तो कुत्ते की भी जान बच जाती। अब पांचवा है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? इसका जवाब है कि सेठ के यहाँ एक बार चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और चोरों ने जहाँ धन छुपाया था वह जगह देख ली। कुत्ता सेठ को चोरों ने जहाँ पर माल छुपाया था उस जगह पर ले गया। कुत्ता भौंक भौंक कर सामान जहाँ छुपाया था उस जगह को दिखाने ले गया। सेठ को अपना सारा माल वापस मिल गया। सेठ ने अपना माल वापस मिलने की खुशी में कुत्ते को मुक्त कर दिया। अब तीसरा प्रश्न है, शब्द को शब्दकोश के क्रम में रखिए। यहाँ पर आपको सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य और लुटेरा ऐसे शब्द दिए गए हैं। तो इसमें से पहला शब्द क्या आएगा? आश्चर्य। दूसरा आएगा इसलिए, पहले हम स्वर का लेंगे। तीसरा आएगा लुटेरा, चौथा आएगा वफादार, पांचवा वापस और छठा है सुंदर। देखिए, अब चौथा जो प्रश्न है वो हमें इस प्रश्न में कहा गया कि यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। तो हम इसका उत्तर हमें देना है। कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दे दिए। सेठ की जगह आप होते तो, अगर सेठ की जगह हम होते तो हम क्या करते, हमें इसका उत्तर देना है। यदि सेठ की जगह मैं होता तो मैं कुत्ते को जमानत के रूप में रख लेता, क्योंकि पैसे उधार देने की यही रीत है। પછી दूसरा है, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो हम कहते कि लाखा की जगह यदि मैं होता तो कभी कुत्ते पर प्रहार नहीं करता। मैं कुत्ते को अपने पास आ जाने देता, तब उसके गले में बंधी चिट्ठी देखता, चिट्ठी पढ़कर मैं उसे गले लगा लेता। बहुत ही अच्छी बात है। बिना सोचे समझे जो लाखा ने कुत्ते पर प्रहार किया वो बहुत ही गलत बात थी इसमें, इसीलिए लाखा को फुट फुट कर रोने की बारी आई। इसीलिए पहले हमें जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई निर्णय लेना चाहिए। उसके बाद का जो प्रश्न है, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। राजा, तो उसका क्या होगा? रानी। ग्वाला, ग्वालिन। अभिनेता, अभिनेत्री। रानी, राजा। शेरनी, शेर। सुनार तो सोनारी। ऊंट तो ऊंटनी। लुटेरा, लुटेरिन। बंजारा, बंजारे। सेठ। ऐसे जो शब्द है जिसमें आपको जो सही शब्द है उसको बताया गया है। तो चलो अभी हम यहाँ पर इस पाठ को ख़त्म करते हैं और आपको इसका अभ्यास के जो प्रश्न है वो भी आपको दिखाया गया है। और इस कहानी से हमें एक सीख लेनी है कि किसी भी पशु पक्षी प्राणी के प्रति हमें, अगर वो हमारे प्रति वफादारी दिखाता है तो हमें भी उसके प्रति प्रेम, आदर और ऐसे भाव रखने चाहिए, क्योंकि वो जो है वो हमारे लिए, हम इसे कुछ उसके लिए करते तो वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। चाहे पक्षी हो, प्राणी हो, हमारे घर में तोता होता है तो अगर कोई बाहर का आदमी हमारे घर में है तो वो भी चिल्लाने लगता है, कुछ कुछ बोलने लगता है, ताकि हमें पता चला कि हमारे घर पर कोई आया है। तो ऐसे हमें पशु पक्षी प्राणी सभी के प्रति प्रेम भाव रखना है और बिना सोचे समझे कभी भी किसी पशु पक्षी प्राणी को परेशान नहीं करना है, ना ही उसे मारना है। तो चलो अब इस कहानी को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और इस कहानी को आप ध्यान से पढ़ना और इसे समझने की ओर कोशिश करना। थैंक यू।